Sige, welcome sa online learning module para sa real estate agents. Kining nga training praktikal, diretsyo, og ready gamiton sa field og office. Atong agiyan ang unom ka modules, panagway og profesionalismo, maayong pakikinabi sa kliyente, product knowledge sa properties, pag-atubang sa reklamo, time management og follow-up, og bili og sales excellence. Sugdan nato. Module 1. Panangguay ug profesionalismo. Ang imong panangguay ug postura mao ang unang impresyon sa kliyente ug sa market. Maligo ug limpyo kada adlaw, magsuot og limpyo ug professional nga sinina, formal o corporate style. Hapsay ang buhok, limpyo ang kuko ug simple lang ang accessories. Gamita ang subtle nga cologne o perfume. Sa property visits, mas maayo ang comfortable o closed shoes. Sa work tools, limpyohi ang laptop, tablet o files. Organisado ang client documents o contracts. Ug ayaw kalimti ang business cards o promotional materials. Ang limpyo o presentable nga agent mas makahatag og trust o confidence sa kliyente. Module 2. Maayong pakighinabi sa kliyente. Ang maayong pakighinabi og rapport naghatag og taas nga chance sa deal closure. Greet professionally. Good morning, ma'am or sir. I'm blank, your real estate consultant. Paminawa og maayo ang needs og preference sa client, budget, location, size ug timeline. Likayi ang negative comments, gossip o politics. Klaoha ang property details ug ang proseso sa transaction, reservation, requirements, financing, ug turnover. Sa katapusan, i-confirm kung nasabtan ba ang terms ug requirements. Friendly ug respectful nga communication mag-build og trust ug long-term relationship. Module 3. Product knowledge ug orientation. Ang expert knowledge sa properties o klaro nga orientation sa client nagdala og credibility. Studyaha ang property features, presyo, floor plan, location ug amenities. Apil pud ang importanteng info sama sa nearby landmarks, accessibility ug developer background kung kinahanglan. Andama ang visual aids, brochures, videos ug virtual tours para mas sayon masabtan sa client. Sabta ang financing options ug legal requirements sama sa needed documents ug timelines. Importante, provide transparent ug tinuod nga impormasyon. Knowledgeable agent, mas confident ang client ug mas taas ang chance sa sale. Module 4. Pag-atubang sa reklamo ug lisod nga kliyente. Ang reklamo sa kliyente usa ka oportunidad sa professionalism ug problem solving. Una, paminaw ug ayaw interrupt. Ikaduha, mukalma, ayaw pagtaas og tingog. Ikatulo, hatagi og klaro nga solusyon o next steps. I-acknowledge ang concern. Nakasabot ko ma'am or sir, salamat sa pag-share. Kung sayop ka, dawata og ayusi dayon. Kung dili sayot ningo, ipasabot sa tarong og polite nga pagi og ihatag ang supporting details. Kung kinahanglan, seek guidance sa broker o supervisor. Professional reaction nagpadako sa trust og referral potential. Module 5. Time management og follow-up. Ang punctual og organized nga agent nagpakita og professionalism og reliability. I-schedule ang property visits sa efficient nga paagi, grupuha ang locations kung duol, og i-confirm daan ang availability sa client og sa property. Keep track sa follow-ups per client, unsay last conversation og unsay next step. Andama ang documents before meetings para walay sayang oras. Likayi ang overbooking o double appointments. Gamita ang calendar, apps o CRM tools para mas sayon ang tracking. Time management, mas satisfied ang clients ug mas taas ang closing rate. Module 6. Bili, disiplina ug sales excellence. Ang success sa real estate nag-agad sa integrity, professionalism ug continuous growth. I-practice ang core values, integrity, respeto, responsibilidad ug accountability. Kinahanglan pud ang patience ug persistence kay dili tanan client dayon mo close.
I-update pirmi ang knowledge sa real estate market, prices, trends ug competitors. Katune ang negotiation ug sales strategies aron makahatag ka og win-win nga deal. Build your personal brand ug referral network pinaagi sa consistent service ug maayo nga communication. Human sa matag transaction, mag-reflect unsay maayo, unsay i-improve. Pangutana ang kaugalingon. Kung ako ang client, kontento ba ko sa service? Consistent excellence maoy susi sa long-term success sa career o reputation. Panapos nga mensahe, ang profesional nga real estate agent dili lang nagbaligya og property. Nagdala siya og trust, knowledge, og positive client experience. Service with integrity, sales with professionalism. Padayuna ang pagtubo sa imong skills ug reputation sa industriya. Salamat ug padayuna sa pag-improve.